So for today's video, so yun guys, download nyo itong platform tools, itong pinakauna. Ayan, meron na kasi ako nito eh. Tas ito yun sa Windows, download nyo yan. Meron na ako kasi yan guys. So yun, Orange Fox Recovery sa mga device nyo. For example, Orange Fox, diba po, or sa Poco, yun, madaming lumalabas dyan guys. Madaming lumalabas. Kunwari, anong gamit mo? Xiaomi or Redmi. Ayan guys, meron dito guys, Redmi. Meron dito. Or Xiaomi. Meron talaga yan guys. Ayan o. So, yun sa akin kasi is Poco F3. Ayan. Same lang sila guys. So, ayun, dito, downloads. Itas itong global. Meron na kasi ako nito. So, itong ano na to, last is ADB Setup 1.3. So, search natin ulit. Ayan guys. Okay. Tapos itong pinakauna. Tapos itong download. So, meron na kasi ako nito tatlo guys. So, ayun. Diba, na-download na natin yung dalawa. So, yung ano guys nagkalumutan. Si ADB Setup. Ayan, i-Y lang natin. Madali lang tong install guys. Y. Tas Y. Do you want to install? Yes. So, ayun. Next lang natin. Next. So, ayun lang. Importante kasi tong ADB Setup guys para para gumagana sa platform tools. So, ayun. Na-extract na natin si Orange Fox. Itong recovery niya, meron na siya. Extract, tas itong platform tools. Okay. So, ang gagawin natin guys is yung Orange Fox. Itong recovery na to. Yan, copy nyo. Pack. Once makopy nyo, ipipaste nyo. Paste. Ayan o, meron na kasi sa akin guys. Pagkatapos nyan is reboot natin yung ang ating device, 'di ba? So ayun, na kasi tayo dito eh. So example lang 'yan guys I-reboot lang natin sa fast boot mode, okay? Kunwari natin. So ayun, naka fast boot mode na siya. So ang una guys is open nyo tong platform tools. Ito Orange Fox, wala na to. Ayan. Control A, delete CMD. Ayun. Yun lang. So ayun, naka fast boot mode na siya. Ko-connect natin sa ating cable. Dapat yung original na cable na. Ayan. Pagkatapos is i-search nyo hindi fast boot device or fast boot devices. Ayan. So ayun, meaning nyan guys is naka-connect na siya. Okay, naka-connect na siya. Sunod is fast boot. Yan, di ba? Tas itong recovery guys, no? Yan. Bam, bam. Yan guys Tignan nyo mabuti Ayan. Tapos i-drag nyo. Bam. Tapos enter. Okay? Once ma-enter nyo yan guys, mapupunta kayo sa custom recovery nyo or sa Orange Fox, di ba? Kasi ng akin guys, meron na kasi ito eh. So example lang di ba? Okay na to. May lumalabas ng loading, okay? So ayun, so di ba? Okay na 'yon. So ayun, magbo-boot up na siya. Di ba may dina-download ko yung tawag doon yung files na Orange Fox. Doon nyo i-copy guys
Hindi yung extracted hindi yung extracted. Ito guys, pakita ko sa inyo. Ito guys, itong files na to guys, i-import nyo sa device nyo. Yan. Copy ko muna. Copy. Poco F3. Ewan ko ba dito if meron tong ano dito, no? So, i-paste natin if pwede ba. So, ayun. I-paste na natin yung Orange Fox. Ayan siya. So, di ba una guys is recovery yun, ha? So, ito, full na to guys. Full installation. Ayan. Ayan siya. Internal storage para i-refresh. Ayan. Once ano na kayo guys, nasa ganito na kayo sa Orange Fox. Ayan, pack. Ano nyo? Ipa-flash nyo. Kasi katong is okay na ha, 'di ba? Okay na. Meron na kayo nito. Yan, flash natin. Kahit meron na akong Orange Fox, ipa-flash natin 'yan. Wait lang natin. So ayun, huwag nyo munang i-reboot ha. Huwag nyo munang i-reboot. Baka kasi mawawala eh. So ayun, back lang natin, reboot sa recovery. If okay na ba tong Orange Fox natin. Yan. Tanggalin na natin yung cable guys. Kasi okay na to eh. Pag once okay na yung ano nyo, Poco nyo, or yung device nyo na may Orange Fox na, goods na yan guys. Okay, so ayun, okay na siya. So, pwede nyo na i-reboot to system. So, ayun, mag-install na kayo ng custom ROM nyo. Ito akin kasi okay na, goods na. So, ayun. So, i-reboot na natin. So, ayun lang guys, mag-install na kayo ng custom ROM. Okay? Thanks for watching mga idol. Thank you so much.